धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगी कुरुआ गांव पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती भुवनेश्वरी दास जी। धन्यवाद। अब मैं दौरांग उदालगुड़ी संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री दिलीप खैकिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ ভৱিষ্যদৰ্শী আৰু নতুন অসম নতুন ভাৰত গঢ়াৰ খনিকৰ বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ সূত্ৰধাৰ বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় বিশ্ব নেতা শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আজিৰে দৰঙৰ এই কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানলৈ দৰং ওদালগুৰিবাসীৰ সাংসদ হিচাপে আৰু অসমৰ জনগণৰ হৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু উষ্ম আদৰণি জনাইছো। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई प्रधानमंत्री चुनाव शुरू करके 7 साल बाद कोई प्रधानमंत्री दरंग के पवित्र भूमि में पधारे है तो आप है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। मैं जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से खड़ा होकर के सभी को खड़ा होकर के तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, सबको आह्वान करता हूँ। আজি মঞ্চত উপবিষ্ট অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ আৰু নতুন অসম নিৰ্মাণৰ খনিকৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি আমি স্বাগতম জনাইছো। তেখেতকো আমি দৰংবাসীৰ হৈ আন্তৰিকতাৰে উষ্ম আদৰণি জনাইছো। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা শ্ৰদ্ধেয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো আজি মঞ্চত আমি স্বাগতম জনাইছো। মাননীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া, মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া, মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্ৰদ্ধেয় গুৰুজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া, আপোনালোককো আজি সভালৈ স্বাগতম জনাইছো। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি দৰঙক বহুত দিছে, আপুনি অসমক বহুত দিছে। ৭৫ বাৰতকৈ বেছি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰা, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ চিন্তা কৰা, লুক ইজ পলিচিক এক্ট ইজ পলিচলৈ যিজনে পৰিৱৰ্তন কৰিছে সেইজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ যি নেতৃত্ব দিছে, অসমক আজি আমি একো নিবিচৰাকৈ একো নোখোজাকৈ যিখিনি আমাক দিছে তাৰ বাবে অসমবাসীয়ে
কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে আপোনাক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। দৰঙে একো বিচৰা নাছিল, কিন্তু দৰঙৰ বহুদিন ধৰি অভাৱ আছিলে। দৰঙত এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে আৰু আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দৰং মেডিকেল কলেজৰ আজি শিলান্যাস কৰিব, বিএসসি নাৰ্ছিং কলেজৰ শিলান্যাস কৰিব, জিএনএম কলেজৰ আজি ইয়াত শিলান্যাস কৰিব। শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আজি আপুনি আমাৰ কুৰুৱা নাৰেংগী যিখন দলঙৰ আমি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি আছিলো, সেই দলংখনৰো আজি আপুনি শিলান্যাস কৰিব। গুৱাহাটী ৰিং ৰোড, যি গুৱাহাটী ৰিং ৰোড বহু দিনৰ পৰা আমাৰ সপোন হৈ আছিল, সেই সপোনকো আজি বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ আপুনি আমাৰ মাজত আহিছে। আমি আপোনাৰ পৰা একো নিবিচাৰো। দৰং আৰু ওদালগুৰি মোৰ সংসদীয় ক্ষেত্ৰ, দুয়োখন জিলা, दोनों जिला दरंग और उदालगुरी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षित जिला है। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में दोनों डिस्ट्रिक्ट कई सारे पैरामीटर्स में इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मानदंड से ऊपर जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको वचन देता हूं, इस दरंग उदालगुरी में सभी कुछ साथ में लेकर के, जाति धर्म पंथ निर्विशेष से सब कुछ साथ में लेकर के आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। और दरंग और उदालगुरी को, विशेष करके दरंग को आने वाला समय में हमारे जो मन का हिस्सा है, हमारे जो सपना है, वो सपना को आप आगे में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनता को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मंगलदय दरंग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं मातृमंडली को भी स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। खबर केनेकुआ सकलोरे ভাল লাগিছে নে নাই? পুরা ভাল লাগিছে? তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু অসমবাসীৰ অতিকে আদৰৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সন্মানৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি দৰং ওদালগুৰিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া, গুৰুজ্যোতি দাস। আজিৰ সভাত উপস্থিত আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ আদৰৰ সন্মানৰ সুধীবৃন্দ, বিকশিত অসম গঢ়াৰ বিশাল কৰ্মযজ্ঞৰ অংশ হিচাপে আজি অলপ সময়ৰ পিছতেই নতুন ভাৰতৰ খনিকৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৬৩০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে আজি আমাৰ ইয়াত ৩টাকৈ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। আজি ৰাজ্যৰ ২৪ সংখ্যক মেডিকেল কলেজ হিচাপে দৰং মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। ৫৭০ কোটি টকাৰে নিৰ্মিত হ'বলগীয়া দৰং মেডিকেল কলেজত জিএনএম স্কুল আৰু নাৰ্ছিং কলেজো সন্নিৱিষ্ট থাকিব। ৩ বছৰৰ ভিতৰত এই মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু দৰং জিলাৰ ৰাইজৰ
এক বহুদিনীয়া অভাৱ আমি দূৰ কৰিব পাৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহত আজি গুৱাহাটী সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰদলিত পৰিণত হৈছে। আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে আজি দৰঙক স্পৰ্শ কৰিব। দৰং আৰু গুৱাহাটী আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সমন্বয় সাধনেৰে গুৱাহাটী ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। 4,530 কোটি টকাৰে এই ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে দৰঙক স্পৰ্শ কৰিব, মৰিগাঁওক স্পৰ্শ কৰিব আৰু আমাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ব। এই আঁচনিৰ অংশ হিচাপে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কুৰুৱা, চন্দ্ৰপুৰ হৈ সোণাপুৰ আৰু তাৰ লগতে কুৰুৱা আৰু নাৰেংগীৰ মাজত 3 কিলোমিটাৰ দীঘল এখন নতুন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলঙো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই দলঙৰ বাবে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 1200 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ এই দুইটা আঁচনি ৰিং ৰোড আৰু কুৰুৱা নাৰেংগীৰ মাজৰ দলঙে আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলটোলৈ এক নতুন অৰ্থনীতি কঢ়িয়াই আনিব। স্যাটেলাইট টাউনশ্বিপ নিৰ্মাণৰ এক নতুন সুবিধা আমাৰ মাজলৈ আহি পৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গোলাঘাটকে ধৰি 18,000 কোটি টকাৰ অসমক উপহাৰ দিব। আপোনালোকে মনত পেলাওক কংগ্ৰেছৰ দিনত কেতিয়াবা একেলগে 18,000 কোটি টকা অসমক উপহাৰ দিয়া হৈছিল নেকি? কেতিয়াবা দিয়া হৈছিলে নেকি? কংগ্ৰেছে কেতিয়াবা আমাক ইমান উপহাৰ দিছিলে নেকি? আজি আমাক কোনে উপহাৰ দিছে? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি আমাক এটা দিনতে 18,000 কোটি টকাৰ উপহাৰ লৈ আহিছে। অকল সেয়ে নহয়, অনাগত দিনত নামৰূপত সাৰ কাৰখানা, জাগিৰোডত টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ, ধুবুৰীৰ চাপৰত বৃহৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰকে ধৰি আমাৰ ৰাজ্যত আজি অজস্ৰ আঁচনিৰে অসমখনক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছে। আমি নিশ্চিত যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰৰ এই ৰাস্তাও আমি 4 লেনযুক্ত ৰাস্তা হিচাপে পাব পাৰিম। সেই বিশ্বাসো মোৰ মাজত আছে। মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আমি আপোনালোকক কথা দিছো যে অসমৰ বিকাশৰ বাবে, অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি প্ৰতিটো ক্ষণ, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আমি আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰিম আৰু অসমখনক ভাৰতৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি পবিত্ৰ কৃষ্ণৰ জন্মৰ এটা দিন, আমি যাক কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ৰূপে পালন কৰো। ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক জগতত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক আমি সৰ্বোচ্চ হিচাপে মানি লওঁ আৰু কৃষ্ণৰ কৃপাতে সকলো কাম সমাধান হয়, তাক আমি বিশ্বাস কৰো। কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী হিচাপে আজিৰ দিনটো আমি ঠিক কৰা নাছিলো, কিন্তু আমাৰ বাবে সৌভাগ্য যে অসমৰ বাবে কেইবাটাও বৃহৎ আঁচনিৰ উদ্বোধনৰ দিন এই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী দিনটোতে আৰম্ভ হৈছে আৰু ভগৱানে ওপৰৰ পৰা পুষ্প বৃষ্টি কৰি অসমৰ ৰাইজক আশীৰ্বাদ দিছে। মই আশীৰ্বাদ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক দুগুণ গতিৰে
বিকাশৰ গতিত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। যোৱাকালি গুৱাহাটীত ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাক যি ধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সন্মানিত কৰিলে, ই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছে আৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো যে আপুনি আজি অসমলৈ আহি অসমৰ সন্মান ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক সন্মানিত কৰিলে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কেইদিনমান আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেটত অসমৰ বাবে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট তাক স্বীকৃতি দিছে আৰু কেইবাটাও নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ এই আটাইবোৰ আঁচনি যেতিয়া আমি ধৰাতললৈ আনিব পাৰিম, আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন বিকশিত ৰাজ্য হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিব। সন্ত্ৰাসৰ পিছত, হিংসাৰ ৰাজনীতিৰ পিছত এটা পৰিৱেশ আজি অসমত নিৰ্মাণ হৈছে। সেয়া হৈছে বিকাশৰ পৰিৱেশ, সেয়া হৈছে উন্নয়নৰ পৰিৱেশ। এক আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত আজি অসমে নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছে। মই অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম। যোৱা 5টা বছৰত আপোনালোকে আমাক যি ধৰণে সহযোগিতা কৰিলে, আজি তাৰ বাবে আমি এখন নতুন অসমৰ সপোন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি এনেকৈয়ে এটাৰ পিছত এটা নতুন নতুন আঁচনিৰে আমি ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। আমি যেতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ কথা কৈছিলো, একাংশ লোকে আমাক হাঁহিছিলে। আজি ৰিং ৰোড বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল। নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলঙৰ কথা যেতিয়া আমি কৈছিলো, একাংশ লোকে আমাক ইটিকিং কৰিছিলে, কিন্তু আজি নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলং বাস্তৱায়িত হ'ল। গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলঙৰ কথা যেতিয়া আমাক কৈছিলো, মানুহে আমাক হাঁহিছিলে, কিন্তু জানুৱাৰী মাহত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছো গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলঙৰো শুভ উদ্বোধনৰ বাবে। অৰ্থাৎ আজি অসমে নতুন দিনৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে। নতুন আশা বুকুত বান্ধি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ দিশত আগবাঢ়িছে। যিসকলে আমাক বিৰোধিতা কৰে তেখেতসকলকো মই ক'ব খুজিছো, অসমৰ বিকাশৰ গতিত, অসমৰ উন্নয়নৰ গতিত হিমালয়ো যদি আহি সন্মুখত থিয় হয়, আমি হিমালয়কো অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাম আৰু এখন নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিম। পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই দৰঙৰ পবিত্ৰ মাটিৰ পৰা, পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাইছো। ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, সকলোৱে নিজৰ মোবাইলৰ বেটাৰীৰ লাইট জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে এবাৰ স্বাগত কৰক। সকলোৱে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক থিয় হৈ আপোনালোকে সকলোৱে এই পবিত্ৰ ভূমিলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগত কৰক। সকলোৱে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। धन्यवाद महोदय। आपके सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन ने असम को विकास और समृद्धि की नई दिशा एवं गति प्रदान की है। देवियों सज्जनों, यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि असम अब स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे कृपया आभासी रूप से डोरोंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखें, जिसमें बीएससी नर्सिंग कॉलेज तथा जीएनएम स्कूल भी शामिल हैं।
धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, अब हम आपके समक्ष दौरांग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करता असम। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में असम ने विकास की एक नई गाथा। राहुल गांधीये नामाने सिक्योरिटी प्रोटोकल। विदेशলৈ गलेই भंग करे सिक्योरिटी प्रोटोकल। लोकसभार विरोधी दलपतिर विरुद्धे गुरुतर अभियोग। कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभार विरोधी दलपति राहुल गांधीলৈ पत्र प्रेरण करिले सीआरपीएफे। बर्तमान सीआरपीएफर सञ्चालक प्रधान जीपी सिंह। এই जीपी सिंहर नेतृत्वाधीन सीआरपीएफर तरफर পৰা प्रेरण কৰা পত্ৰখনৰ জৰিয়তে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন। নিজৰ নিৰাপত্তাক লৈ সতৰ্ক নহয় ৰাহুল গান্ধী। বিগত 9 মাহত सीआरपीएफক নজনোৱাকৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদজনে। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় 24খন নতুন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামত আমি राहुल गांधीये नामाने सिक्योरिटी प्रोटोकल। विदेशলৈ गलेই भंग करे सिक्योरिटी प्रोटोकल। लोकसभार विरोधी दलपतिर विरुद्धे गुरुतर अभियोग। कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभार विरोधी दलपति राहुल गांधीলৈ पत्र प्रेरण करिले सीआरपीएफे। बर्तमान सीआरपीएफर सञ्चालक प्रधान जीपी सिंह। এই जीपी सिंहर नेतृत्वाधीन सीआरपीएफर तरफर পৰা প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনৰ জৰিয়তে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন। নিজৰ নিৰাপত্তাক লৈ সতৰ্ক নহয় ৰাহুল গান্ধী। বিগত 9 মাহত सीआरपीएफক নজনোৱাকৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদজনে। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित जीएनएम स्कूल एवं बीएससी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम भी इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, क्षेत्रीय संपर्क और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारंगी कुरुआ पुल। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे आभासी रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले नारंगी कुरुआ पुल की आधारशिला रखने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारंगी कुरुआ पुल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में पूरे देश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करने के लिए नदियों पर पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। असम को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 ब्रिज थे, जिनकी संख्या आज 6 हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो कृषि, परिवहन और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा से नारंगी के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2.9 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा, जिससे गुवाहाटी शहर के विस्तार में और अधिक बल मिलेगा। शहर में भीड़ भाड़ और
और ट्रैफिक जैम को खत्म करेगा। सोनापुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दरंग पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इस पुल के बनने के बाद उन्हें केवल 25 से 30 मिनट ही लगेंगे। से कुरुआ तक जाना चाहिए। कुरुआ से नया ब्रह्मपुत्र का पुल से वो नारंगी तक आना चाहिए। इस पुल से ओरांग टाइगर रिजर्व और पोबितरा वन्य जीव अभयारण्य तक भी वन्य जीव प्रेमियों को पहुंचना आसान होगा। साथ ही जागी रोड में विकसित हो रहे पूर्वोत्तर भारत के प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट की पहुंच भी सुगम होगी, जिससे भविष्य में गुवाहाटी शहर, दरंग जिला, कामरूप जिले से रोजगार हेतु आवाजाही आसान होगी। 2018 में असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया। 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद। रिंग रोड परियोजना असम तथा पूर्वोत्तर भारत के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तनकारी कदम है कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा आभासी रूप में गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखें। धन्यवाद महोदय। पर आधारित एक संक्षिप्त वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसने देश की तस्वीर ही बदल दी है। असम और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक यहाँ सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 4,530 करोड़ रुपए की लागत की गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 118.53 किलोमीटर है। मेरा बहुत दिन से सपना है कि गुवाहाटी का रिंग रोड बने। मतलब जो 6 लेन हाईवे आज खानापारा से जालुकबाड़ी तक हो रहा है, वो बाईहाटा सारियाली होना चाहिए, वहां से कुरुआ तक जाना चाहिए। ये परियोजना 55.54 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को समेटे हुए है, जो क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी कदम होगा। इसके अलावा इसमें खानापारा से जोराबाट तक के राजमार्ग को 6 लेन में विकसित करना भी शामिल है, जिससे यातायात अधिक सुगम होगा। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना मौजूदा मार्ग को बैहाटा, चरियाली और सोनापुर से जोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी, जिससे गुवाहाटी शहर में यातायात का दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर राज्यों इन परियोजनाओं से अपर असम का चाय उद्योग, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जागी रोड के सेमीकंडक्टर हब एवं पूर्वोत्तर राज्यों तक देश के अन्य क्षेत्रों से पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य में अभूतपूर्व विकास निश्चित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद। अब मैं सर्वजनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करवत निवेदन करती हूं कि वे कृपया अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित करें।